Boleh cek Pak Leonard Pangaribuan, Ibu Rohana, Selamat Ibu pagi, Ana Pak. Sofia. Selamat pagi, panitia. Selamat Ya, pagi Pak. Pak Leonard Pangaribuan. Cek audionya Ya. oke Pak. Oke ya. Oke Kita Pak. juga bisa dengar suaranya jelas. Oke. Jelas, Pak. Pak Ibu Rohana oke? Coba ngomong. Ya, oke, dulu. Pak. Selamat Iya, pagi. iya, halo. Bisa didengar suara saya? Selamat pagi. Selamat pagi, Pagi, Bapak. Bapak, Ibu. Ya, Ibu Rohana Farida, oke. Ibu Jenny Sasmita. Ya, hadir, Pak. Oh hadir, oke. Bagus ya suaranya, kedengaran suara saya Bu ya? Ya, aman, Pak. jelas. Terdengar. Oke, 86. Pak Ismet Basasan, Ya Pak, hadir. hadir ya? Oke. Hadir, Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Ya, sebentar lagi kita akan gabung Pak dengan grup chat besarnya. Saya Hendrata Pak, Hendrata Yuda. Saya menjadi moderator untuk di parallel session di chat room 3. Boleh saya cek Pak ya, sambil kita mengisi waktu nih. Bapak-bapak kan sudah kirim materinya. Ini sama panitia sudah diberikan kode-kode nih. Apa Bapak sudah menerima Bapak Ibu kode-kodenya? Misalnya EV, Echo, PAF 006, itu atas nama siapa ya? EV 006. Atas nama siapa? Sukarni. Sukarni ya. Siapa ya? Oh, Bu Ana. Ya. Ya, LW 040. LW 040. Supaya nanti menyebutkan namanya. Ya, LW 040. Yang sudah hadir di sini kan ada LW 040 itu Muhammad Muhammad Rifki, Muhammad Rifki Hidayat. Yulia Hanif, Yulia Hafizah. Novita Alfinuri. Ini kan beberapa orang. MG 050. MG 050. MG 050 Alvin Hartanto. Agus Jainuddin Arifin. Yang 1 Januar. Sarwo Edi Handoyo. 051 kan? Januar Sarwo Edi Handoyo. 052 Hairina Natsir. Dan Nurainun Bangun. Terus berapa lagi? MG 053 Rohana Farida. Ya, ada, Bu. Ada Ibu ya, oh Ibu Rohana. Ya, ada. Muhammad Julian Makmun. Nah, ini bentar 004 Faidal. Pak, Faidal ada Faidal? Gimana kita makan supaya nyaman? Faidal Ya, belum ada ya. 055 Bambang Setio Pambudi. Bambang ada Bambang Setio Pambudi. Bambang Setio Pambudi. Pak Bambang hadir ya? Pak Bambang, oh belum ada. Ini ya. Anissa, benar. Terus 0 berapa? Pak Ismet Basasan. MG 070. Iya, 070. 070 Tatang Sulaiman. Tatang Sulaiman ada? Tatang Sulaiman? Belum. Agus Heruwanto. 71.
71 benar. 71 Muhammad Franz Romi. Muhammad. Terus 072. Yun Yun atau Asep Kurniawan. Terus EC 02. 020. EC. 020. Anissa Syahid ada ya? Tadi ada tuh. Ada, Bu. Ya, Anissa Syahid. Anissa. Syahid. Jadi yang hadir baru 3 orang nih. Terus ada berapa lagi? 022. EC 022. Elida Mahriani. Elida ada, Elida. Elida Mahriani. Ini kan ini berapa orang nih? Mungkin yang hadir salah satunya. Rimanya ditulis. Udah itu aja. Oke. Mana bisa. Jam 8 nanti jam 10. Kita ke room besarnya udah buka belum? Udah diberi kok ya. Langsung masuk aja. Pak baru dibuka. Mulai. Oke ya, langsung aja ya. Langsung buka Oke. aja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Perkenalkan saya Hendrata Yuda, didampingi di sini dengan Ibu Umi Kulsum Arifin. dan Pak Arifin. Kami akan membantu untuk mengelola chat room ini untuk para peserta melakukan presentasi jurnal yang sudah dipersiapkan, yang sudah dikirimkan kepada kami. Saat ini tercatat ada 14 untuk sesi pertama yang sudah terdaftar dan 16 peserta untuk sesi berikutnya. Namun ini adalah panduan dasar untuk kegiatan kita. Nanti kalau Bapak Ibu waktunya cukup, kalau memang bisa satu sesi semua kita selesaikan aja Bu ya, Bapak Ibu ya. Untuk kegiatan pagi ini, presentasi, saya di sini melihat ada Pak Leonard dari Untirta, Ibu Rohana Farida yang sudah hadir, Pak Ismet Basasan, Jenny Sasmita, Ibu Anissa Sahid, Ilidawati dari Untirta, Ibu Lisdawati Untirta, Bu Jenny Sasmita, terus Ana Sofia dari Unis ya, Cahyadi Husada, Untirta Jawara, kemudian Ibu Aisyah Ratnasari. Ada lagi. Ada lagi? Ada yang belum saya sebutkan? Oke. Pak Hadi Sucipto ada di sini. Ya. Nanti ya, 1, 2, 3. Ya udah hampir 90% hadir. Untuk sesi pertama ini, untuk setiap peserta, saya memberikan waktu maksimal 10 menit untuk presentasi jurnalnya. Semuanya akan direkam dan akan dilaporkan sebagai bagian dari kegiatan konferensi internasional pada hari ini. Untuk sesi pertama, saya mengundang Ibu Ana Sofia yang saya berurutan yang sudah hadir di sini, yang saya sudah data. Ibu Ana Sofia. Ibu Ana Sofia, bisa mendengar suara saya? Ya, baik, jelas Bapak. Punten Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kemarin saya melihat, izin menyampaikan Bapak, saya dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Kemarin saya mendapatkan untuk presentasi hari Sabtu pagi Bapak, dari jadwal Bapak. Untuk yang hari ini,
Saya maksudnya dapat informasinya besok. Bagaimana Bapak? Mohon izin. Oh gitu Bu. Oke, kalau jadwal yang saya terima dari panitia, Ibu jadwalnya hari ini. Gitu. Ya Pak. Ya. Kalau emang belum siap mau begitu, saya skip dulu Bu ya. Saya pindahkan dulu yang sudah hadir di sini atas nama coba Ibu Rohana. Rohana Pak. Farida. Ya betul Pak. Oke, Ibu sudah siap? Maaf Bapak, kemarin kan kita ada diminta untuk menampilkan video ya Pak. Kita sudah ada kirim link Video video aja ya. itu. Bisa. Iya. Izin. Kode. Link video Bapak. Videonya kodenya M EV007. ya, MG053. EV007 kodenya. Bukan. Oh, itu ya, Pak. Bukan ya. Rohana, bentar. Rohana mana Rohana? Rohana ini. Oh, MG053. maaf. MG053. Iya, betul. Sudah dikirimkan ke komite. Yang apa? Oh, videonya belum. Ini. 053. Oh, yang udah ditulis ini, Mas. Oh, ya udah. Berarti ini belum ya. Oke, Mungkin di Bapak. ini dulu. Ini Oke, yang mohon video. maaf Bu, ada kesalahan teknis. Panitia mengatakan bahwa Ibu Rohana videonya belum diterima. Bapak mohon izin untuk video saya ini ada di EV007 Bapak. Di mana? EV007. EV007, Bu Ana ya. Ini Iya, udah ada betul. di Google Drive-nya. Dah. Berarti ini sekarang presentasi Bu Ana. Suara Bu Ana. 97 surat lagi presentasi. Oke. Berat. Silakan. Udah suaranya. Suaranya belum masuk Ibu. Suaranya mana ya? Kurang kencang. Belum. Sambil menunggu Bu ya, maaf ya, kita masih cek di operator. Ya, baik Bapak. Oke, sambil menunggu ini masih ada masalah teknis. Mohon maaf sekali lagi atas nama panitia. Saya mengundang, saya sebutkan nanti. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan kalau yang sudah ready supaya saya bisa dikabari. Rifki. Ini Adensa Kaidam, Adi Susipto, Bayu Prayudo. Is does corporate social responsibility shape the relation? Iya kan? Simpen.
Ya, untuk di session room 3 ini pesertanya dari UIN Antasari Banjarmasin, Universitas Islam Syekh Yusuf, Universitas Tarumanegara, Universitas Trunojoyo, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, kegiatan hari ini adalah ICOLSTEAM 2022 atau International Conference on Sustainability in Technological, Environmental, Law, Management, Social, and Economic Matters. Diselenggarakan di Universitas Negeri Lampung. Bagian penyelenggara ini adalah mahasiswa program doktoral dari ASIAI University di Kuala Lumpur. Saya adalah salah satu mahasiswa program doktoral di ASIAI University. Diselenggarakan oleh sekitar 15 mahasiswa. Sebagian besar adalah tinggal di Lampung dan di Jakarta. Ini adalah konferensi yang ketiga. Dan insya Allah tahun depan kita akan mengadakan lagi konferensi internasional yang hampir serupa. Tepatnya sedang dikuningkan, bisa di Jakarta, bisa di KL, atau bisa di Lampung kembali. Paralel session ini didukung oleh Universitas Negeri Lampung. Ini kampus yang luar biasa, Bapak Ibu, berada di pinggiran kota Lampung, ke arah bandara, sangat rindang, sangat asri, dan luas. Saat ini masih ada pembangunan kampus-kampus lain. Kegiatan belajar mengajar hari ini sudah kelihatan dihadiri oleh ratusan mahasiswanya yang hadir. Saya sendiri tinggal di Jakarta, sangat terpesona dengan kegiatan kampus di sini. Yang menurut saya aktivitasnya luar biasa. Mahasiswanya juga santun-santun. Kalau mungkin ada gangguan Wi-Fi, begitu mohon dimaklumi. Karena tadi saya lihat ada beberapa pekerjaan infrastruktur di bawah. Mungkin agak keganggu soal sinyal Wi-Fi. Saat ini dari kami dibantu oleh tim dari Fakultas Fisip. Internal, yaitu para mahasiswa di semester 5 yang sedang mengoperate untuk kegiatan paralel session ini, terutama yang hybrid. Jadi mohon maaf sekali lagi, ya ada kendala-kendala teknis. Sekarang para operator sedang bekerja keras, berusaha memperbaiki kondisi-kondisi teknis ini. Belum baca. Oh, di skip. Oke, Yang lain. saya baru mendapat kabar untuk tadi yang video atas Ibu Ana Sofia masih belum bisa terbaca. Jadi saya mohon maaf Bu ya, saya skip dulu Bu ya. Saya mengundang coba atas nama LW 040. Ada nggak Rifki? Rifki Hidayat sudah hadir belum sih? Rizky Hidayat nggak ada. Oh, Anissa Sahid ada ya? Anissa Sahid. Ibu Ana mohon maaf Bu nih ya. Ana Sofia mohon maaf itu belum terbaca. Ibu Lisa tadi nggak bisa. Siapa? Ini yang dibaca ini. Anissa Sahid. Jenny Sasmita dari Untirta. Hadir, Pak. Ya hadir ya. Iya. Ya, Ibu Jenny sudah ready Bu materinya? Mohon izin Pak, kemarin saya sudah mengirimkan video Pak. Oh, baru kemarin dikirimkan Bu ya? Enggak, udah dari 2 hari yang lalu, udah dari sebelumnya. Kemudian kemarin dari panitia Pak Suhendar kirim link lagi untuk kami kirimkan link video. Jadi kemarin dikirimkan kembali Pak. Kok kodenya EC022?
Bu Jenny. Kodenya itu sebentar Bu. EC 013. EC 013. Iya, betul. Ini Oh, EC udah. 013. Ini Ibu Jenny ya? Oke, Iya, oke. betul. Ibu Oke, Jenny bisa. sebetulnya terdaftar siang hari, tapi karena ini pagi ini juga ada beberapa yang udah ada daftarnya belum hadir. Nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Saya Siap. Ya, Saya majukan aja dulu yang udah ready ya. Ibu Jenny ya. 013. Oke, baik, Pak. Mas, tolong bisa. EC 013 ready belum? Berarti yang ini itu dulu. Ya. Udah. Ya. Good morning everybody, introduce myself, my name is Jenny Sasmita, I am from Sultan Agung Tirtayasa University. Here I want to present my reasons which is about the role of leverage as the mediator of the influence of executive character, capital intensity and sales growth on tax avoidance. In Indonesia, tax are the large tax revenue to ensure that the pace of the expansion and the implementation of national development operates smoothly for the benefit of the nation. Participation for the every taxpayer is raised. Source of the tax revenue is the last 5 years the proportion of the least tax revenue above 75%. This shows that the tax revenue has the highest number than other source of the income. Therefore, the last proportion of the tax revenue must be in line with the government relation is making optimal tax collection, considering that the source of the tax revenue is the main focus of the state revenue. Tax avoidance is indeed one of the solutions that companies in Indonesia take to improve inflation, but this action will degrade the company image because the company will considerably neglect its fulfilling its obligation to the state. Therefore, the tailoring for the XMS to occur must be reduced so that the image and reputation of the company has been maintained. And this reasons, my literature review is the agency theory, and so I use signal theory, so tax avoidance, so executive characteristic, capital intensity, sales growth, and leverage. And result approach used in this study in a quantitative research because the mean of each variable and the relation between variable is the based on the quantitative measures. This result is the cost next base of the views of the problem result by the author, which is type of result with the character of the problem in the form of the causal link between two or more variables. The purpose of this study is to examine the impact of the independent factor, namely executive character, character intensity, and sales growth of the dependent variable, namely tax avoidance. Use leverage as mediator for data processing. Research use Microsoft Excel and FUSE 9 program to perform significations on panel data regression analysis. Measure of variable. Dependent variable is the influence of result from the presence of the independent variable employee. Tax avoidance is one type of the efforts by a party. In the example, the taxpayer, the lower of amount of the tax payable and exploiting that store hop. The cash effective tax rate is used to calculate this variable since it can relate the amount of income tax paid by the corporation during and the time. And result and discretion. A result indication is now that the statistic of sales growth is 2.946019 table 1.9 and the value of probation 0.0042 under this for 0.05. This result indicate the sales growth has a negative effect on the tax avoidance, where an increase in the sales growth will be a cause of the case this
the cares the amount of the payable and sold to be paid by the company. And instead of the sold, the state has a value of the 0.2 and the table is at 1.9. The station value is the smaller that the table is the indicate that the leverage variable fail to mediate the effect of the executive character variable on the tax avoidance. So they address the direct or indirect influence of the executive character variable has no effect of the avoidance. So consolation, this name of the influences the role of leverage as a mediator of effect of executive character, capital intensity and sales growth on tax avoidance in basis and chemical industry company listed on Indonesia Stock Exchange for the 2018 until 2021 based on data analysis has been done capture. And result to draw the following constellation. The result of the executive character hypothesis takes a negative effort leverage in the basis chemical industry company list on the index in 2018 until 2021. This is efforts by the way value 5% and probation value of 0.0078 is smaller than the significant level of, and this is efforts by the way value 5% and probation value of 0.0078 is smaller than the significant level of the 0.05 in statistic 2.7 until the table 1.9. The result of the capital intensity result that have effective leverage is the basis chemical industry company listed of the index in 2018 until 2021 in is able to value to 500 the probation for 0.3 and lesser than the significant lesson of 0.05. Lesson. So, sales grade tax result has the positive effect. The leverage is the basis chemical industry company listed on the index in 2018 until 2021. So, the result of the leverage hypothesis test are not able to measure the effect of the growth of the tax Indonesia avoidance in basis the chemical industry company listed on the index in 2018 until 2021. This is evidenced by the value of a statistic 0.3 to table to 1.9. Okay, that's my presentation I convey. I apologize if there are still shortcomings in presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sudah presentasi pertamanya sekitar 5 menit. Begini. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, saya mengundang yang kedua, pembicara kedua. Saya hadir tadi dari pertama, saya udah lihat atas nama Pak Leonard. Pak Leonard Pangaribuan. Oh, hadir. Pak Leonard. Izin Pak, saya salah room ya. Saya pindah dulu keluar ya Pak ya. Rahmat. Bukan di room 3 Pak. Saya bukan room 3, saya room 2 ternyata di tabelnya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Saya ngisinya kan saya kira pilihan, ternyata di bukunya sudah ditentukan di room 2. Saya keluar dulu ya sini Pak ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Room 3 mati. Saya room berapa? Oke, ya. Masih ya. Oke. Pak Leonard keluar. Oke. Ibu Ana Sahid sudah oke ya? Saya kayaknya roomnya juga salah, Pak. Salah masuk.
Ibu kan Anissa. Ana siapa? Oh, Ana ya, bukan Anissa ya, Bu. Anissa Syahid. Oh, ini Ana Syahid. Saya Lisda, Pak. Kayaknya salah room, Pak. Lisda salah masuk. Lisda yang salah masuk. Saya udah bikin video tapi saya salah masuk. Saya keluar dulu, maaf ya, Pak ya. Ya, Bu, silahkan, Bu. Oke, saya ulangi lagi ya, yang di room 3 ini adalah Pak Sukarni, Ana Sofia, Rizky Hidayat, Alvin Hartanto, Januar, Khairina Nasir, Rohana, Farida, Bambang, Tatang, Frans Roni, Yun, Anissa, terus Elida Mahriani. Korek? Ya. Dia salah room juga, Pak. Salah room, Nggak ada maaf, Pak nama ya. lagi, Pak. Permisi, Pak ya, kita keluar. Yang salah room silakan pindah. Ya, Pak. Makasih. Ya. Ana Sofia tuh, Ana Sofia. Ana Sofia salah room lagi enggak ya? Tidak, Pak. Oh, enggak ya? Apa biasa salah room enggak apa-apa. Jangan salah suami. Itu yang nggak bisa dimaafkan. Ibu sudah ready? Saya pakai Itu video. Tadi saya tampilkan Videonya video. masih dalam proses ini, Bu. Google Drive. Apa? Oke. Kalau saya share screen dari Iya. ini saya gimana, Pak? Video juga. Sebentar. EV007. EV007. Pakai Ibu Google Ana Drive. Sofia. Coba kita ulangi lagi, Bu ya. Ibu Ana Sofia lagi di Bisa. Bisa. Nah. Ibu. Ibunya nge-share. Oh ya, silakan, Bu. Oke, Bu, silakan, Bu. Sebentar, Pak. Mana? Usah dulu. Kamu Bu ini. Ini ya. Oke. 50. Bisa enggak yang tadi ini saya yang zoom ya. Terus ini. Nah, Ya mohon maaf, masih ada gangguan. Ini sedang diperbaiki. Sana nggak aman di sana. Cuma ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah terlihat? Udah kelihatan. Sudah? Sudah, silahkan, Bu. Oke, Bu. Dimulai dari sekarang, Bu. Ya Bapak Ibu ya. Maksimal 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sebentar. Waalaikumsalam. Good morning all. Thank you for joining the presentation of International Conference on Sustainability Human, Social, and Economic Matter 2022. Let me introduce ourselves. We are from Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. I am Ana Sofia, first author. Next, I am Aisyah Ratnasari, the second author, and my friend Nela Darmayati as the third author. In this presentation, we will discuss about direct and indirect relationship between corporate sustainability and financial performance. The topic that will be presented in this seminar is does corporate social responsibility shape the relationship between strategic leadership, corporate culture, sustainability, and financial performance. Introduction from this article, corporate social relationship, corporate social responsibility include. Nggak ada. Oh, ada. Bu, more loudness ya. It sounds more loudness. In recent years, business sustainability has received significant attention as corporation, shareholder, and customer
have become increasingly aware of its importance in order to manage their sustainability performance, company, and increasing to establish and meet sustainability goals. Second, socially responsibility activity have been considered a tool for strengthening reputation and fomenting goodwill between customers. Third, sustainable development stems from macroeconomic level and focused on the three pillars of sustainability. Fourth, corporate sustainability entails the integration of industrial, environmental, and equitable. The last, therefore, business sustainability and corporate social responsibility are closely related ideas. Next slide. Literature review and hypothesis development. Strategic leadership is the ability to predict, to see, think strategically, and collaborate with co-workers to undertake change target and securing the organization's future viability. Corporate sustainability necessitates strategic leadership for corporate leaders to think strategically and use of strategic intent, anticipate, even to be proactive, have the flexibility to work, make correctly with varying circumstances, and communicate with surrounding environment to introduce and adopt improvement. Therefore, leadership toward corporate sustainability takes extraordinary skill. These leaders can sense and see complexity, think through complex challenges, ingest them in variable structure, organizational transformation, and have the emotional stability to deal with their complicated problem-solving impulses adaptively. And hypothesis from this article, hypothesis 1, strategic leadership has a significant influence on corporate sustainability performance. Hypothesis 2, strategic leadership has a significant influence on financial performance. Hypothesis 3, corporate culture has a significant influence on corporate sustainability. Hypothesis 4, corporate culture has a significant influence on financial performance. Hypothesis 5, corporate sustainability has a significant influence on financial performance. Hypothesis 6, CSR has a significant influence on financial performance. Hypothesis 7, corporate sustainability has mediated the relationship between strategic leadership and financial performance. Hypothesis 8, corporate sustainability has mediated the relationship between corporate culture and financial performance. The last, hypothesis 9, CSR has moderated the relationship between corporate sustainability and financial performance. Okay, this is a framework model of this article. Next. The next slide will be read Mrs. Aiza. Okay, thank you, Ms. Anna. The methodology of this research, the study's conceptual framework consists of 5 constructs. Each concept evaluates using the probability of items. Several past studies adopted pieces of constructs. Notably, each item evaluates using a 5-point Likert scale ranging from strongly agree, we get 5, to disagree strongly, we get maybe 1. Strategic leadership consists of 5 items. 4 items, I mean. Corporate culture consists of 4 items, 2. And financial performance consists of 6 items. Corporate sustainability consists of 4 items. Adaptive home Munir et al. 2019. And corporate social responsibility consists of 4 items. Adaptive home Yusuf and Adamu 2016. And about the population and sample, this study's population consists of the proprietors of energy-intensive chemical and metal manufacturing firms within the context of the study. The company's top management in the province of Banten will serve as the unit of analysis. This research employed a technique
known as purposive sampling, to select each sample. The use of purposive sampling in the study ensures that the researcher will obtain the necessary information from the appropriate object. The sample size for the study was 200 individuals. Nevertheless, only 160 samples returned for examination. Next. Oh, Januar. Result. Validity and reliability. Sarwo Edi juga Pak ya? Validity using the conformal technique. Agus apa? Nanti sekalian. Beda judul ya Januar. Oh beda. Okay, the next you can see the yang papernya Bapak yang apa? Yang kodenya berapa? Feature 3 about analysis concept, about the discussion and conclusion. Hypothesis 1 until hypothesis 8 we say accepted, and while hypothesis 9 is rejected. Implication and limitation. The implication theoretically, prior research didn't examine the negative effect of corporate sustainability. When examining their strategic leadership and corporate culture on financial performance, this represents a significant theoretical contribution made by present study. This study can address questions regarding future research on these variables by merging all components into a single model. While implication practically, the study's conclusion have consequences for managers, authorities, and policymakers, as it defines the relationship between the corporate components. This research is beneficial for management because it focuses on the governance structure that function as a control mechanism and aligns manager interests with the corporate mission. And limitation and suggestion. Limitation for us, for the research, this paper has some limitation. First, the study examines the business environment in Indonesia. Corporate governance differs from the other countries. Therefore, the results may differ in other countries too. In addition, sensitivity to environmental issues varies. Most developing countries are less concerned with the environmental threats posed by industrial business. But most industrialist countries do not neglect environmentally friendly goods. Second, the study framework is incomplete because it only assesses strategic leadership, corporate culture, and activities related to sustainable performance. Future research could use more complicated models with other mediators, such as corporate alignment, to support causal correlation with greater significance. Third, the process data consists of questionnaire information. Future research may consider secondary data with a more extended period for data processing. Thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas presentasi Ibu Nathan. Ya, 10 menit pas. Ini adalah konferensi internasional, jadi Bapak Ibu boleh menggunakan bahasa internasional, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa-bahasa lain yang berlaku internasional. Oke, untuk selanjutnya saya mengundang Ibu Khairina Natsir, MG 052. Judulnya adalah Comparative Analysis
of banking company value due the implementation of the digitalization system. Sudah ready Bu ya? Ya, Ibu di situ aja. Ya. Oh iya nanti ditanya. Ya. USB-nya ada. Ada USB-nya di sini. USB-nya tuh. Oke. Kita lagi persiapkan. Yang satunya. Ya. Ya, PPT ya, Bu. PowerPoint-nya ada. Ya. Bentar. Berikutnya kalau sehabis Ibu Kairina, tolong dipersiapkan Bapak Agus. Bapak Agus MG 051 terus Intellectual Capital Against Firms Profitability with Resource Based View Theory Approach. Pak Agus, Pak Alvin Hartanto ya. Iya, Pak Agus. Alvin Hartanto dan Pak Agus Zainul. Tolong dipersiapkan Pak ya. Oke, sudah terlihat Ibu, sudah ready? Sini. Ya. Di mana? Kasih. Tolong dibantu. Balik. Iya. Oke. Bahasa Indonesia boleh? Boleh, Bu. Bahasa Indonesia juga bahasa internasional, Bu. Oh ya. Kita bagian dari internasional ya. Iya, kalau bahasa daerah bukan. Ya. Oke, boleh. Mohon di slideshow. Silakan Bu, waktunya Bu. 10 menit Bu ya. Oke. Mohon di slideshow. Slideshow. Oke. Baik, terima kasih. Good morning to all the audience of this conference. I would like to present my paper with the title of Comparative Analysis of Banking Company Value Due to the Implementation of Digitalization System. The author is me, Khairina Natsir, Nur Ainun, and the other friend is Aditya Nugraha. Next, please. Okay. The background of this paper is according to the law number 10 of 1998. The bank has three main types of activities, namely as a fundraising, managing funds, and providing services in payment traffic. Digital technology has become a new standard in the banking sector and provide the tools for the bank to carrying out in its main activity. Technological change and innovation can be the main driving force for economic growth and development through opening up opportunities to increase welfare and social benefit for the community. Banks that have a high level of digitalization will be able better to pursue the business opportunity in meeting consumer goods more quickly and effectively than banks that have not utilized that. Figure 1 shows that upward trend, the composite stock price of the InfoBank 15 Composite Index listed on the IDX during the 2017 and 2020 period. This InfoBank Index is accumulation of 5 shares of the banking companies listed on the IDX. They encourage bank in improving service quality, performance, efficiency, and is also expected to encourage the growth of the value of the banking companies. The Financial Authority issued the regulation number 12 concerning the implementation of the digital banking service by commercial banks. The objective of this study is to examine whether there are differences in the value of banking companies, especially after the issues of the regulation number 12.
Next, please. Okay. The research model is like in this picture where we have a data about 2017 and 2019 of about the company value of the bank, the commercial bank in Indonesia, and then we are going to compare in these two periods, 2017 and 2019, where this period is 1 year before the regulation and 1 year after the regulation, and then we compare these two company value to see whether is the difference, whether it's effect of the issue, the regulation number 12. So my hypothesis is H1 is there is a difference in the value of banking company through PBV proxies listed on the Indonesian Stock Exchange between period 2017 and 2019, and H2 is there is a difference between the proxies of pair between one before and one after the regulation, and H3 is the difference of the company value between this 1 year before and 1 year after the digitalization system with the measurement of Jabinski's proxy. My method is grand theory of innovation division theory, growth theory, banking utilization, and corporate value, and population and sample. Population is a commercial banking group of 46 companies, and sampling technique is taken by purposive, where we got 40 companies who meet the criteria. The variable is only one, is what is namely is the firm value, where we measure with the 3 PBV, pair, and Tobinski. And the next one is operational variable, and then the data analysis is connected by normality test, paired sample t-test, and Wilcoxon sign rank test. The result is shown here, the normality test. We show like in this table, and then the result of sample pair t-test is all the hypotheses 1 and 2 and 3 all is rejected. It means that there is no difference between bank value between 2017 and 2019, where this is 1 year before and 1 year after the issue of regulation number of 12. Okay, next. So the discussion is the result of the study indicate that there is no significant difference between the value of banking company proxied by PBV, pair, and Tobinski before and after the implementation of regulation number 12 concerning about digitalization of bank. This result does not support the information where we show in the previous that the InfoBank 15 index have increasing during the period. There is no difference in the value of the company because the study only includes comparison of 1 year before and after the digitalization period. In the early years after the issue of number 17 regulation, banking companies were still in the planning and adjusting phase to form a network infrastructure so that they were considered unable to take full advantage of digital technology, while from the customer side, they had not been able to experience the convenience of digital service. According to Niemann, banks that are digitalizing in the early phase will face challenge
in investment costs and transformation of the network infrastructure to support digital system. Banking is still in the process of going through this phase well and adapting quickly and focusing on increasing corporate value growth. So they will takes time to implement the innovation of and regulation of digitalization system. Next one. So our recommendation is because our study is only take 1 year before and 1 year after, and then we recommend it to the next research to make a longer period after the digitalization system to check if there is a effect of this regulation to the banking system. Okay, that's all my presentation. Thank you. Thank you. That's great presentation. Berikutnya sebetulnya banyak pertanyaan tuh Bu. Saya juga mau nanya Bu soal digital perbankan. Ya bagus Pak. Oh, bagus ya. Ini Pak. Menarik sekali. Tapi waktu tidak nanya ini kita belakangan. Boleh kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya oke. Saya mengundang kepada Pak Agus ya. Pak Agus dan tim Alvin Hartanto, Agus Zainul Arifin untuk mempersiapkan presentasi berikutnya adalah ini masih soal intellectual capital against firms profitability with resource-based view theory approach. Sudah dipersiapkan sebentar lagi. Ibu silakan duduk kembali ke tempatnya Bu. Bagus, boleh cek soundnya, oke? Halo, cek. Oke ya Pak ya, oke. Nanti waktunya sekitar 10 menit Pak ya. Ya. Tolong diatur supaya teman-teman yang lain yang presentasi juga waktunya bisa menyesuaikan. Siap Pak. Dua 10 folder dulu. Oh, folder dulu. Folder dulu 2210. Itunya PPT artikel. Ecostelm. Iya ini. Intellectual capital. Iya. Ini juga menarik. Sudah, oke. Teman-teman yang online sudah bisa menerima ini ya. Materi presentasinya sudah bisa kelihatan ya. Pak Agus ini dari Universitas Tarumanegara Jakarta. Oke, Pak Agus, silakan Pak. Okay, ready? Okay, good morning, ladies and gentlemen. I would like to present my article. It's intellectual capital against firms' profitability with resource-based view theory approach. Okay, I'll present it with bahasa Indonesia. Okay. Baik, di dalam penelitian ini kami berdua menggunakan dua basis teori, yaitu pertama resource-based view theory, dan yang kedua stakeholder theory, sebagai pengembangan dari penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya hanya didasarkan pada resource-based view theory. Nah, di sini berkaitan dengan human capital, pengelolaan human capital di perusahaan, di mana diindikasikan
Nah, diindikasikan di sana di gambar ini bahwa adanya penurunan kinerja berupa profit didasarkan pada Real Sales Index RSI yang digambarkan oleh garis merah, sedangkan garis hijau itu menunjukkan GDP-nya, bahwa pendapatan yang meningkat ternyata tidak didorong dengan penjualan yang meningkat pula, karena asumsinya teorinya mengatakan bahwa pendapatan meningkat akan meningkatkan konsumsi by average. Nah, di sana ditunjukkan memang di dalam polanya, kalau di garis hijau itu pendapatan atau GDP-nya itu menunjukkan stabil sampai 2017 pertengahan, tapi konsumsinya, ya, RSI-nya itu ditunjukkan dengan konsumsi yang rata-rata terus menurun, bahkan akhirnya setelah tahun 2017 selalu di bawah pendapatan, itu dengan pola penurunan, ya, dengan pola penurunan. Dan itu dari sisi perusahaan itu menunjukkan bahwa adanya penurunan yang signifikan bagi perusahaan yang akan berdampak menurut teori view based theory itu, bahwa penjualan menurun otomatis akan menurunkan profit, dan profit berdampak kepada kinerja. Itu adalah fenomena. Fenomena yang kedua adalah next cepat saja. Nah, mungkin kelewat. Oke, saya katakan saja bahwa di dalam fenomena kedua, sejak tahun 2016 sampai sekarang bahkan itu, ya, meskipun datanya hanya sampai 2018, tapi kalau saya perhatikan sampai sekarang bahwa banyak sekali retail besar seperti Matahari dan sebagainya itu banyak yang toko-toko yang tutup di berbagai tempat, ya, di berbagai tempat. Kenapa? Karena adanya penjualan yang menurun, dan bukan sekedar menurun lagi, secara perusahaan mereka pun mengalami kerugian sehingga mereka harus menutupi di banyak gerai-gerai di berbagai daerah. Nah, kecuali mungkin di daerah-daerah pekalongan. Tapi kalau di daerah-daerah yang ada di wilayah kabupaten di luar ibu kota provinsi, itu banyak sekali gerai-gerai dari mereka itu yang mengalami penutupan karena adanya penjualan yang menurun. Nah, itu adalah fenomena yang terjadi. Next. Nah, menurut teori view based sendiri itu ditunjukkan bahwa ada kinerja itu sendiri didasarkan pada kemampuan pengelolaan manajemen. Pengelolaan manajemen itu yang terbaik itu adalah pengelolaan sumber daya manusianya yang dikaitkan dengan modal kapital. Nah, itu jadi berasumsi penelitian kami bahwa itu adanya penurunan di dalam pengelolaan modal intelektual di perusahaan tersebut. Memang kalau kita lihat dari penurunan kinerja perusahaan-perusahaan retail di Indonesia itu, pada umumnya para pekerja itu ya sebagian besar adalah para pelayan-pelayan toko dan sebagainya yang di dalam modal kapitalnya memang relatif rendah gitu. Next. Next, langsung saja. Nah, dari sana maka kami berhipotesisnya mengatakan bahwa intelektual kapital itu berdampak kepada profitabilitas. Nah, di dalam hal ini profitabilitas, kemudian intelektual kapital kami uraikan lagi menjadi 3 sub variabel, yaitu sana HCE, Human Capital Efficiency, kemudian SCE,
Structural Capital Efficiency, dan CEE, Structural Capital Efficiency. Nah, dari sanalah ketiga variabel ini akan menjadi hipotesis penelitian kami dan itu berdampak kepada profitabilitas. Next. Nah, dari sana diturunkan modelnya, ya, model dasarnya bahwa profit diukur dengan ROA. Kemudian model yang terakhir itu, ya, HCE plus SCE plus CEE. Next. Sebelumnya kembali lagi. Nah, untuk mengukur ini kami menggunakan sampel, ya, menggunakan sampel didasarkan pada sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Nah, kenapa 2018? Ini penelitiannya tahun 2020, ya, 2020, karena berasumsi ketika itu sebetulnya kondisi ekonomi nasional masih dalam keadaan baik-baik saja, meskipun memang goncangan-goncangan dunia itu sudah mulai terasa, tetapi kondisi ekonomi Indonesia itu sendiri masih dikatakan relatif sehat. Nah, tapi ternyata itu tidak demikian. Itu kemudian datanya dari tahun 2016 sampai 2018. Untuk mengukur 4 variabel tersebut. Next. Nah, ini hasilnya, ya, hasilnya menunjukkan bahwa dari 3 variabel tersebut, CEE, Structural Capital Efficiency, dan HCE, itu Human Capital Efficiency itu berdampak positif terhadap profitabilitas perusahaan. Namun demikian untuk SCE atau Structural Capital Efficiency itu tidak berdampak terhadap profitabilitas. Nah, dengan demikian dari sana menunjukkan bahwa sebetulnya untuk terutama 2019 itu kan sudah menghadapi kasus COVID, ya, COVID yang di Indonesia mulai diberlakukan 2020, meskipun demikian di dunia itu 2019 sudah terasa. Nah, sebetulnya kalau perusahaan-perusahaan retail ini mengelola human capital dan structural capital, maka itu akan mungkin, ya, dapat diduga akan dapat mengurangi dampak-dampak negatif akibat dari fenomena COVID yang terjadi mulai 2019. Namun demikian, ternyata ketika itu memang kondisinya bahwa persaingan itu bukan karena masalah COVID, tapi adanya persaingan antara perusahaan-perusahaan tradisional yang jual secara langsung dengan perusahaan-perusahaan online. Jadi banyak sekali tumbuhnya perusahaan penjualan melalui online, bahkan Matahari pun ikut terseret untuk melakukan penjualan secara online meskipun gerainya tetap buka. Nah, itu. Tapi ternyata yang terjadi yang menyebabkan mereka semakin terpuruk itu tidak hanya itu, yaitu dengan munculnya masalah COVID ini. Ya. Saya kira itu hasil penelitian kami dan akan saya tutup demikian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas materi presentasinya. Untuk berikutnya saya mau mengabsen dulu yang sudah dijadwalkan. Ini Sukarni EV006 sudah hadir belum ya? Terima kasih Pak Agus. Rifki Hidayah, boleh? Rifki Hidayah belum ada. Alvin Hartanto, belum kelihatan juga ya. Alvin sama. Oh sama ya, Pak? Pak? Oh, sama. Sama Pak Agus, satu grup. Yanuar udah ready Pak? Online. Pak Yanuar ya. Pak dipanggil aja. Pak Yanuar? Sudah ready?
Sudah ready belum Pak Yanuar? Baik, Pak Yanuar Sarwo Edi ya jadi satu ya. Ya. Oke. Online, Online. lewat itu. Ini Pak, baru dihubungin coba ya. Bu Rohana. Bu Rohana? Iya, Pak. Ya. Ya. Bu Rohana sudah siap ya? Iya, Pak, bisa. Kemarin Oke. ya saya ada lihat video, Pak. Videonya masih belum Bu ya? Videonya udah bisa. Sudah bisa belum? Bu Rohana. MG 053. Kemudian MG Bu Rohana. Udah Faida. bisa. Belum ada. Belum ada Bu Rohana. Videonya. Boleh dikirim ke sini langsung Bu. Oh, coba saya coba di Lewat Zoom sini. bisa Bu Rahna biar mempercepat proses. Bambang Stiono belum ada. Bu Rohana, Ibu langsung share screen bisa? Ya. Saya coba ya Bu ya videonya. Oke, yang lain tolong mempersiapkan Pak Bambang, Pak Tatang, Kita langsung Pak share Fran, screen. Yun, Anissa, Elida. Di sini. Yang saya sebutkan tolong dipersiapkan materi-materinya. Kalau yang ini kamu saya nanti coba mengundang yang sudah hadir di screen aja untuk segera bersiap-siap ya. Sudah nggak di share screen. Nah, Ibu Rohana udah ada. Langsung Yang lain nanti tolong dipersiapkan. keluar nih. Yang sudah hadir di screen. Irvi, Adensa Kaidam. Coba dulu konfirmasi dulu. Sudah terlihat Mana banyak? Ini masuk. Arifah, Chef Jandi Anwar, Sedikit lah. Elida Mahriani, Fitria. Chef Jandi Anwar siap. Tolong dipersiapkan nanti kalau yang screen on screen saya akan panggil ya. Iya, maaf Bapak. Ya, kami bisa kalau kelompok kami yang ini sudah siap ini Pak, kita share videonya dari sini langsung. Oh ya, Ibu Rohana ya sudah siap ya. Iya Oke, betul Bu, Pak. monggo Bu, silakan Bu. Oke, baik terima kasih. Saya mohon izin share videonya. Saya langsung share. Jangan sih, langsung bisa kan ya? Oh, Ibunya udah. Langsung muter. Langsung muter. Bu, silakan diputar videonya Bu. Sedikit. Bu Rohana silakan langsung diputar Bu videonya Bu. Langsung belum ya? Oh sebentar Bu, sebentar. Langsung belum mulai. ya? Saya pikir sudah. Oh iya, kira sudah mulai sebentar. Ya, waktunya 10 menit Ibu, silahkan. Oh ya sebentar, saya kira sudah. Sebentar Bu ya. Ini share. Nih. Mohon maaf, Ibu ini sudah terlihat share screen-nya, Bu? Sudah terlihat. Sudah. Silakan. Oke. Kita bisa kita mulai. Oke. Baik, terima kasih. Silakan. Faidah, ayat from kita melihat Tab University in Banjarmasin. Analisis. Mohon maaf Bu Rohana kami belum bisa melihat Bu. Oh belum bisa melihat ya Pak. Sebentar Pak. Oh sebentar. Tampilannya Bu. Oh ya kita pikir udah terlihat apa. Sebentar ini kita. Bu bisa dengar, kami nggak bisa dengar di sini. Oh gitu. Bagaimana kalau ini Pak bisa didengar ya? Iya. Audio dan videonya kami belum bisa.
Audionya tidak Oh, bisa mendengar, videonya tidak bisa melihat. oh ya, sebentar Pak, kita coba dulu. Ya, oke. Oke, sambil menunggu saya persiapkan lagi, panggil lagi Mas Rifki, Alvin Hartanto, Faida, Pak Bambang, Pak Tatang, Frans, Tidak bisa Yun. mendengar, share screen di bawah. Oke, Pak Januar Oke, berikutnya. Pak Januar Ya, sudah siap Pak ya? Sudah ready, nanti saya akan panggil sesudah Ibu Rohana. Adensa Kaidam sudah kelihatan di layar nih, ada Cahya di Husada, Cep Jadi Anwar, Innova Fitri Siregar. Kalau dipersiapkan, next begitu saya panggil sudah bisa langsung.